The IPFT held a significant mass gathering in Mara Chomni, Agartala on Saturday, reiterating their long-standing demand for a full-fledged separate state after 9 long years. The event, observed annually as on August 23rd, is also the formation of ADC Day. The gathering was attended by key IPFT leaders including Minister Shukla Charan Nawatia, IPFT Central Committee President Prem Kumar Riang, GS Sopon Debarma among others. Likewise, National Secretary S. Sanyal was invited as chief guest. The Indigenous Peoples Front of Tripura held a significant rally today after long years, reiterating their long-standing demand for a separate state for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council region. The event, observed annually as ADC Day on August 23rd, saw a large turnout of supporters from various parts of the state who gathered in Mara Chomni near Astabal Road in the capital. The rally, which served as a public demonstration of the party's continued commitment to its core demand, was attended by key IPFT leaders including Minister of Cooperation Shukla Charan Nawatia and Prem Kumar Riang. Addressing the crowd, the leaders reaffirmed their resolve to continue the movement until their demand for a separate state is met. While addressing his speech, Minister Shukla Charan Nawatia said party IPFT was not formed to build people's career unlike other party, but party IPFT was formed to build leaders who fight for the rights of the people and who fight for separate state Timpraland, which is the core demand of IPFT. He stated today's gathering is just a trailer. With the end of this year 2025, the IPFT will sow the winning voice celebrating in Astabal playground within this year, he said. जों दिनै 23 August 2025 दिनै राजाघर आगुलिनि आसुबलनि सामपाव ताई राजधानी हटेलनि सामो दिनै IPFT नि बखाक्तै कतर मास गेदरिं खालायजागि दंगो जों लिनो नुइ मानाचि निंकलको बाहायनो IPFT नि जतो आदं रक जतो सेंट्रल लेवल कमिटी नि जतो मेंबर्स ताई IPFT नि चिनि मिनिस्टर शुक्ला चरण नुवाटिया बो फाइसक पैजाक बंनि सेक्रेटारि फाइसक पैजाक राजाघर आगुल दिनैनि असालाव तै मानक पगै वातै नबर पातनियाव मेचेनै दिनै IPFT नि सक्सेसफुल दिनैनि मास गेदरिं खालायजागि दंगो जों साइमानो सकांगो जरा खाजाक दंमोन हायकेनाव दिनैनि असाल दिनैनि मास गेदरिं नि मेन मोटिभ ओंखा टिप्रालेन्ड नि डिमान्ड पर फरवर्ड तेबो अ दाम अ सानमुंनो अ डिमान्ड बसकांगो तलांनानि बागै दिनै अ मास गेदरिं खालायजागो जों अर नुगुइ मानखाना मास बंनि बेनार खाय सजेक दंमोननि Indigenous People Front of Tripura mass gathering tai tin o sal TTAC mani sal bohne saimano tai bongni IPFT ni Tripura statehood demand day ni botinin dinono sajago awun bage tinini o sal borok significant o mass gathering no khajagi tongo chung nugui manka taijingo cultural event of nugui manka tai oma hakeno kreng haseni Tripura haseni kreng thaini IPFT ni supporters sok IPFT ni workers sok or faisok pajak chung nugui manka koma yang bus kang kulo beong nugui tongmono ke faidi chung taw ter o tinini o mass gathering ni pandano chung tebo lainai saiman lainai chung tai chini minister Shukla Charan Nawatia bai bhaini chung thai thani kok chalaine tinini bongni je main motive rongno toine खानायमानखा 9 बोसोरनि परे तिनि आगरतला सहर अमाहागे कतर मास गेदरिं खाजे ओ मेन मोटिभ त बसकां जरा ओ टिप्रालेन्ड डिमान्ड होतै बुमहाय मुभमेन्ट अफ फाइट जरा सिक्युरिटी पर्सनेल IPFT नि विजन IPFT नि मिशन नॉट फॉर ओनली इलेक्शन IPFT नि विजन एंड मिशन अंखा IPFT आचाय माने ओनली बेस्ड ऑन ADC एरिया नो सेपरेट स्टेट टिप्रालेन्ड सामने बागै IPFT अंखा लीडर्स मेकर IPFT रा लीडर्स नामो किंतु बुई हाय कैरियर मेकरिया अदर पॉलिटिकल पार्टी हाय कैरियर मेकरिया IPFT रा अंखा लीडर मेकर से सो आबोनि बागै
टिप्रालेन दाबिनि बागै टिप्रालेन दाबिनो एचिभ खालामनायनि बागै যত নাংসাক जों आईपीएफटी पार्टी लिडार्स नामनाय केबुचिनि लिडार न जदि 100 जन पाइखांखाय जों 500 जन बरनो लिडार्स नामनाय टिप्रालेन एचिभ खालामनायनि बागै केरियार मेकारनि बागै या टिप्रालेन दाबिनो एचिभ खालामनायनि बागैसो जों लिडार मेकार सर गोबांमा कक्सेल सामो फायो ताइ लुखरंनि सोंमंमो दंगो बसकांगो दिदि एडिशन चंबरि फायो आबरंनो नाइसिग बाहायनो कक्सेल सामो माहाइन दंगो जे आईपीएफ तिनि अमाय मुभमेन्ट अफ इलेक्शन सकांगो चिमि सम हाके दंगो अमने कोबै गत मातामो आईपीएफ ति कन्टिन्यू 2009 नि सिमे तिनि 17 আমার পরবর্তী সময় 23 আগস্ট न टिप्रालेन दाबि दिवस हिसाबै सेलिब्रेशन खालायो आगरतलाबो खालायो खुमुलुङो खालायो ते दिल्ली जन्तर मन्तर खालायो प्रत्येक बोसोर खालायो अब सारा त्रिपुरानि बरक जतन साइमानो 2016 जेभाबे आईपीएफटी प्रतिव जेभाबे आक्रमण खालायजाखा 2016 नि परे तिनि 2025 नि तिनि 23 आगस्ट नि साल 9 वर्षनि परे आगरतलाबा 23 जों टिप्रालेन नांगो भारत सरकारनि थानिवा मेसेज रहनानि बागै गभर्नरनि थानिवा जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालायका सो आबनि बागै 2009 नि सिमे जत इलेक्शन फाइमानिवा आईपीएफटी प्रत्येकटा इलेक्शन कन्टेस्ट खालायो प्रत्येकटा इलेक्शन पार्टिसिपेट खालायो बो इलेक्शन जों इम्पोर्टेन्ट दिया तंखा प्रत्येक इलेक्शन इम्पोर्टेन्ट हो तिनि जक पर्यन्त आईपीएफटी प्राय 17 बছর काय तंगने जराव 2009 नि सिमे 25 जराने এই যে 17 বছর आईपीएफटी कावै तंग जराव एक सिदा सिनि थानिवा तंग एकजन एमडीसी रे सिनि थानि तंग सो आबनि बागै जों केरियार मेकारिया जों लिंक पार्टी रा टिप्रालेनि बागै सैनिक नामो लिडार्स नामो केरियार केबुनि केरियार न नामनानि बागै आईपीएफटी आसाइया हामबाय लुखरंमै कासे ककसार मंगताम दंनाय दिनिन लुकनि बागै लुकरक ताबक सारा त्रिपुरानि बरनर नुखना चारिदिक थेके आसे हजार हजार बरक फाइमाने जों केबना गारि फ्रि रिमेया केबना वागनि लोन पननि लोन टंनि लोन खतंग बांनाय हिनै जों कन्फरेन्स हलत लाङै जों मिसिल खालायमेया जों सुदक एनाउन्स खायरेखा जारा टिप्रालेन हामजांनाय आगरतलाव फैलायदे जानि जा पकेटनि रां बाय गारि रिजार्भ नावै फैलायका सो लुकरकना बेलायखना हामबाय फारो टिप्रालेन दाबियो खरां मानजु रुफायमानि बागै सहजुगिता रुफायमानि बागै चुबा फायमानि बागै जों आगामी दिन आईपीएफटी टिप्रालेन दाबिनो जारा सकमनानि बागै चेष्टा नाखा लाइथांनि सालो अ चेष्टा फेलियर अंखा आगामी दिन तै आईपीएफटी टिप्रालेन दाबिनो केबुनि बापेर सम्पत्तिया केबुनि हिम्मत करै आईपीएफटी टिप्रालेन दाबिनो तै कासै नारगै मानाय हिनै केबता वान सक्तम आबनि बागै तिनि फुंनि सिमी आईपीएफटी याकरि थांनाय रक काबलायै फुन खालायलाय दंगो जोंबो फाइनानि मुचुङै दंगो जोंबो फाइनानि मुचुङै दंगो फाइमानजा सो जतनि बागै जों दरजा खोला आबनि बागै लुकरकना जतनि थानेवनो एकटानो लुकनि दाबि टिप्रानि टिप्रा सारा टिप्रालेन नांगो एकटानो दाबि बैहाय मोर डिमान्ड या आ टिप्रालेन दाबिना तै आईपीएफटी पब्लिक न लगे तै जों बसकानि सालाबो जों टिप्रालेन दाबिना तै जों मुभमेन्ट खालायनो बागै आबनि सिनि टार्गेट हामबाय Sir, one interview. So first of all, welcome to Tripura, and please share your views about today's movement, today's mass gathering. What are you want to say to the people? I have been coming to Tripura, of course, on the invitation by the IPFT since last several years. I have seen indigenous people of Tripura as against the city people. I have also seen the initial IPFT and the IPFT now. There are two things that I want to say. One, IPFT is not leadership oriented. Everybody in IPFT is a worker, is a fighter, not a terrorist. Everybody in IPFT wants its rights. That includes a state in the manner
in which the Constitution of India provides, so that they are in a better position to manage that state in their manner, in the manner in which they want it to be managed. They do not want to be managed by others who are probably not aware of the problems that the indigenous person faces every single day, 365 days a year, 24/7. I have seen that although there has been some development here and there, but there is not much of a difference in the lives of an indigenous person, of the tribal who lives here. Of the tribal, when I say tribal, I would call them Mool Nivasi. They were the people to whom this entire Tripura belonged. Now they are relegated to a second citizenship class. IPFT is fighting to get that status back. Likewise, IPFT Central Committee President Prem Kumar Riang also addressed the speech in today's gathering. যারা তিনি তীব্রালিনী জীবন তীব্রালিনী ইমাউন হরই সবাই সারুই যারা নগম কাসু হই থামনাই রক গুবন বদল থামনাই রক যারা হামিয়া ছানাই রক বরকনি বিপদ কতর ফাই দঙ্গতা গতাই বকলসং বরকনি থারিবাতাই বিপদ কতর ফাই নাই নরক থামনি জবাব মারি নাই আবনি কারণ লাখো লাখো তীব্র ছানো ওয়াতুই মানজাগৈ লাপার মানজাগৈ সাতন মানজাগৈ হাড়রমৈ সময় তানমানি অসময় কোনদিন কেবল ক্ষমা খাইয়া তাকো দেব কৌশল কেবল ক্ষমা খাইয়া আইপিএফটি না সবাই পাইছে নাই তো আইপিএফটি নেতার অন্য রাং রেখা টিকেট রেখা হুমকি রেখা ধমকি রেখা পদরে পর খাই আইপিএফটি নেতারা পাই না চেঙ্খা তাও তিনি হাজার হাজার যারা ফাইনাল আগামী দিনে তীব্রালেনে আন্দোলনে ভাগে 100 জন আলী নেতারা যদি আদার পলিটিক্যাল পার্টি যদি রান বাই পায়ঙ্কাই চং হাজার লিডার্স নাম নাই তাকো তাইব কৌশল হাজার লিডার তীব্রালেনে ভাগে সেনার নয় হাজার লিডার্স নাম হইব যদি হাজার না পায়ঙ্কাই লাখো লিডার্স নাম নাই আইপিএফটি অকা for the cause of community ni bagai leaders maker se IPFT party kono leader no bini career samne bagai IPFT party leaders careers maker ya tako teibo kousab apni bagai am great salute maribo প্রত্যেকটা ডিভিশনে tako teibo kousab no tini just trial tini just trial winning 25 ni missing goal আগারতলা আস্তরণ মাত্র লাখো লাখো বরফ দিলই তীব্রালিনী খরামনসং উইনিং 2025 নি বিসিঙ্গ जों खलाय फुनंनाय साबनि हिमतम साबनि फानतम साबन चैलेंज होनाय ओपेन मार्ट तजों बसखांनि 2025 नि अपाय थाखनि बिसिवनो आस्तबल माटा जों खायनानै बागै जों बाध्य आस्तबल ग्राउन्डआ जों खायनानै बागै नरक जरा फाइनाय रक सुनो फायै बासन खराका सुनो कखनाय थांखा मालाय लेखा हाइया यांनि हाजार हाजार वुमेन कलेज लायै जरा लुको तमनाय रक यांनि हाजार हाजार उत्तर गेट लायै जरा लुको तमनाय रक नरक सुनो मैतखलै थांदे जखन किफिलै थांनाय ओया पाइतलाने हान रबाय नरक नव किफिलै थांबाय दिता कोक्तैबो कोक्सम ओया पाइतलाने हान रबाय समाय तांनै थांनाय যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্রালেন টিখাই মেয়াছাক পর্যন্ত যে কোনো আন্দোলনের শ্রম আইপিএফটি ডাকে আইপিএফটি রিহন মাবাই जों যতনা সামনে স্যাক্রিফাইস খাইयै নগনি ওয়াক ফলাই নগনি টপ ফলাই নগনি পদরে পরমানে ফলাই ফলাই ফনা जों তীব্রালেন আন্দোলনের जों थांनाय अबहाय हनै नरक समाय तांनै किफलै थांनाय दिता कक्तैबो कौसम गुबुन दावखाना किरि
신나이 다이브 스컹라이 신나이 아버님 아버지 따쿠로 헐렁 따오바 수네게 수토 헐렁 따오바 헐렁 노바 수네게 수토 따오니 세부품 맨데르나이 헐렁니 따봉나이 헐렁 따오 수게 수나이 헐렁니 뭉상야 수나이 따오니 세부품 맨데르나이 아버님 아버지 따쿠로 IPF त्रिपुरा लैंड कासो निहुई तो नहीं रहा जैसे से कासो दी ताई कासो ही मांग लगता अब ना ये चीज़ काउ भाई प्रभाव भाई का चुट्टा एक तासा स्लोक भाई सादा तो हॉलोंग तो बासु के सुनाई ना सुनाई ताऊ से खूबा में देना है हॉलोंग निता नहीं बना तो अब नहीं बागे नीचे से तैयार तुम निता खुरो नीचे से तैयार तुम ना नहीं तैयार सरोवर मंसरन में या तामो जराने निचले दिशे लगाओ ए আমাদের রাজ্যে জনজাতিরা কেন এই দিশে কাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য দাবি করছে সেটা যদি আমরা অক্ষরে অক্ষরে যদি প্রমাণ দিতে যাই তাহলে হয়তো বা এই প্রেম কুমার হিয়াং আইপিএফটির সভাপতি উনি বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সেই বলে হয়তো বা আমার প্রতি অনেক কিছু মানুষ বিভিন্ন রকম মন্তব্য করবে সেটা কিন্তু বাস্তব যারা লক্ষ্য করে দেখবে আর যারা দেখবে তারাই তো বুঝতে পারবে এদিশে এলাকায় যে ভৌগোলিক আয়তন ছিল তার থেকে 70% এলাকা এদিশে এলাকায় ছিল নামে কিন্তু শুধু 70% এই 70% থেকে 60% এদিশে এরিয়ায় যে 60% ভূমি আছে সেটা সবটি ফরেস্ট ল্যান্ড আজকে কেউ এদিশে এলাকাকে হিংসা করে ট্রাইবেলদের দাবিকে হিংসা করতে পারে যে এদিশে এলাকায় 70% যে জমিন বা টিলা ছিল সেটা এদিশে এলাকায় হয়ে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকবে না কিন্তু বা এই 70% দেশীয় এলাকায় ত্রিপুরা ভৌগোলিক আয়তন থেকে 70% বর্তমানে দেশীয় এলাকা তা কিন্তু 60% ফরেস্ট ল্যান্ড তারপরেও আমাদের রাজ্যে 13 ব্যাটালিয়ন টিএসআর হয়েছে 11টা ব্যাটালিয়নের টিএসআর এডিসি এলাকায় এক একটি হেডকোয়ার্টারের জন্য 50-60 লক্ষ 50-60 বিঘা জমি নিতে হয় তাহলে যদি আপনারা চিন্তা করেন যদি 13টা ব্যাটালিয়ন থেকে যদি 11 ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার যদি এডিসি রাখা হয় কত জমি গিয়েছে তারপর On the other hand, IPFT GS Sopon Devarma, while addressing his speech, said they are taking initiative to make the Tripraland separate state demand successful, and he also highlighted the issue of illegal migrants occupying land in ADC areas. প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা আইপিএফটি এবং তার প্রতিম সংগঠন আইডব্লিউএফটি ইয়োড আইপিএফটি আটিশা এবং আইএমডব্লিউর উদ্যোগে আজ 23 আগস্ট 2025 বিগত বছরগুলোর নেই টিটিআইডিসির প্রতিষ্ঠাতা দিবস দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে পালনের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ আয়োজন করছেন বন্ধুগণ সমস্ত ত্রিপুরাবাসী বিশেষত ত্রিপুরা অথবা ত্রিপুরাসা বায়ু বোনেদের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলনকে আরো মজবুত করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংগ্রামী বন্ধুগণ আজ 23 আগস্ট 2025 হলো ষষ্ঠ তপশিল দিবস 1984 সালের 23 আগস্ট এই দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করা সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে টিটিআইডিসি গঠিত হয় কিন্তু বন্ধুগণ যে উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে টিটিআইডিসি দাবি করা হয়েছিল টিটিআইডিসি গঠনের আজ 30 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি অথবা হওয়ার কোনো আশাও নেই তাই গত 2009 সাল থেকে টিটিআইডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি জানিয়ে প্রত্যেক বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট দাবি সম্বলিত মেমোরান্ডাম দেওয়ার পাশাপাশি ভারতবর্ষ বিশেষ করে যন্তর মন্তর এবং এই রাজ্যে আমরা লাগাতার আন্দোলন জারি করেছি This rally and mass gathering, however, is being viewed by political analysts as a strategic move by the IPFT to consolidate its support base and project strength ahead of the upcoming ADC elections. The
Reported by Amil from Agartala, Chini Khorang.